समस्त को स्टडी ऑफ एजेसार चैनल को स्वागत करुच्ची पिलाने समस्त को स्वागत। तो आज वीडियो पिलाने आलोचना करवा इंटरनाल परीक्षा बुझल तो 2025 अर्थात इंटरनाल परीक्षा तुम मानकर ऑलरेडी सरीगला नाई कि ऑलरेडी पिला माने इंटरनाल परीक्षा कॉलेज रे सरीगला आउ किछि कॉलेज रे बाकी थिबो किंतु मैक्सिमम कॉलेज रे आमे जदि देखिबा तो इंटरनाल परीक्षा सरीगला बुझल तो जेहेतु पिला माने तुम मानकर इंटरनाल परीक्षा गुड़िक सरीगला फेब्रुआरी 18 तारीख रु तुम मानकर कौन रे ना बोर्ड परीक्षा आरंभ होगापाई जाऊँगी बुझल तो फेब्रुआरी 18 रु तुम मानकर कौन ना बोर्ड परीक्षा आरंभ होगापाई जाऊँगी तेणु आमे इंटरनाल परीक्षार आमर मार्क केते रहिला बा काहाकू केते मार्क मिलिबो 20 रु बुझल तो तार विषय पूरापूरी पिला माने आज आलोचना करिबा ता ऊपर आमे आलोचना करिबा संक्षिप्त भाव में देखिबा जे काहाकू केते मार्क प्रकृत रे मिलुची एवं काहाकू 20 आउट ऑफ 20 मिलूची बुझल तो क्यों पिला मानकू 20 आउट ऑफ 20 मिलूची ता मध्य पिला माने पूरा आलोचना करी जहाँफल तुम मैंने जापर कहीं ऑलरेडी पिला माने किछि कॉलेज रे खाता देखा इंटरनाल सरीगला बुझल तो सार मैंने भी जणाई जे पिला माननकू जे तुम मानकर 20 रु एतिकी मार्क अच्छी 20 रु सपोज 19 कि 18 मार्क अच्छी से माने खाता देखिकी बा इभाल्युएसन करिकी कही सारा पिला बुझल तो जाना आम क्या केते मार्क मिल तेणु वीडियो को पिला शेष पर्यंत देखिए जदि सांगसाथी मानक शेयर करना ताने प्रथम थर वीडियो को पिला शेयर करूँ सांगसाथी मानक एवं डेडिकेटली जदि पिला +2 बोर्ड परीक्षा आगू आसवाई जाऊँगी ना कि प्रिपेरेसन करने चाहती देन चैनल को एवं सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करने पिला जमार भूलु ना कहीं प्रतिदिन तुम मैंने रेकर्डिंग क्लास पाइपर एवं सिलेक्शन प्रश्न 2026 बुझल तो सिलेक्शन प्रश्न 2026 ऑलरेडी पिला माने अपलोड कर दी बुझल तो ऑलरेडी पिला माने सिलेक्शन प्रश्न अपलोड हो जाइए 2024 बोर्ड परीक्षा 100% पड़ो तेणु प्लेलिस्ट को जाकि शीघ्र शीघ्र देखी दिंतु सिलेक्शन प्रश्न गुड़िक बुझला तो आम प्रथम आलोचना करवा जे 20 रु 20 क्या मिलू बुझल तो देखु 20 रु 20 रखा पिला माने से माने कौन करेंगे ना वर्ष जाक पाठ पढ़ी एवं से गोटी गोटी सिलेबस इंटरनाल शेष कर इंटरनाल जो सिलेबस तुम मन रही से सिलेबस शेष कर वर्ष जाक परिश्रम कर प्रतिदिन से माने पाठ पढ़ी एवं आमर जो जी प्रैक्टिस करा रेकर्डिंग क्लास रे बुझल तो रेकर्डिंग क्लास जो प्रतिदिन प्रोवाइड करा इंटरनाल परीक्षा पाई जदि भल भाव तो सही पिला माने 20 आउट ऑफ 20 बुझल तो 20 आउट ऑफ 20 कहीं आम इंटरनाल 100% सब सिलेक्शन प्रश्न बाजी एमसीक्यू प्रश्न तो पूरा बल्ले बल्ले ना कि एमसीक्यू प्रश्न पूरा पूरी बल्ले बल्ले 5 आउट ऑफ 5 ना कि तो से मैंने ही 20 रु 20 पाइबे एवं किसी पिला मेसेज करके जनइंट जे सार आमर लॉजिक रे 20 आउट ऑफ 20 लॉजिक पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री इकोनॉमिक्स बहुत पिला जनइंट पिला माने 20 आउट ऑफ 20 आमर सार माने जणाई देइछंती बा जणाइछंती हमकू आमर 20 रु 20 ना कि तो भेरी गुड से पिला माननकू धन्यवाद जो मैंने मेसेज करते एवं आमर कंटाक्ट रे अच्छी से किछि पिला से जणाई कोचिंग सेंटर में भल मार्क रही जणाई तेणु कथा आसूची जे 20 रु 20 तो यही पिला माने पाईगले ऑलरेडी बुझीगला तो ऑलरेडी से पाईगले 20 रु 20 आउ जो 15 मार्क बुझीगला तो 15 मार्क जो कही पिला माने 15 मार्क निश्चित भाव में तुम मैंने पाइब कौन देखिकी जाओ रे सिलेक्टेड माराथन इंटरनाल परीक्षा पाई जो 20 मार्क रो नमूना प्रश्नपत्र बुझल तो जो पिला माने से नमूना प्रश्नपत्र 4टी लेखाए सेट प्रैक्टिस कर देइथिबे से माने 15 आउट ऑफ 15 20 रु 15 पाउथिबे निश्चित भाव 20 रु 15 पाइथिबे बुझल निश्चित भाव तो से माने ही 15 पाइथिबे आउ फेल को माने हेइथिबे रे फेल जे माने कि इंटरनाल परीक्षा देई नथिबो बुझल तो गोटे कथा मन रख पिला माने इंटरनाल परीक्षा जो पिला माने देई नथिबो से माने ही पिला माने फेल होइथिबे बुझल तो से माने ही फेल होइथिबे आ जो माने देइथिबो किछि लेखिथिबो सारंक द्वारा से माने कोन होइथिबे सार मानक द्वारा निश्चित भाव से माने पास हो जाइथिबे पिला माने पास निश्चित भाव से माने होइथिबे काहेकि ना से माने निश्चित भाव 10 नचेत 8 मार्क नचेत 7 मार्क से माने डेफिनेटली रखिथिबे 6 रु ऊपर को से मार्क रखिए पिला माने 100% से पास कर जाइथिबे बुझीगला तो तुम मैंने जापर पिला माने जे क्यों पिला माने 20 रु 20 पाइथिबे 15 क्यों माने पाइथिबे
ଏବଂ ପାସ୍ କେଉଁମାନେ କରିଥିବେ। ଆଉ ଫେଲ୍ ତ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇନଥିବ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫେଲ୍ ହେବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ କରିବା ନାହିଁ। ବୁଝିଲା। ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଖାତା ଦେଖା ଚାଲିଛି, କିଛି କିଛି ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ଦେଖା ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ 2 ମାର୍କ ଗୁଡ଼ିକ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି ଲେଖିଥିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ 2 ମାର୍କ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ରହିଲା ନା, ଏ ଯେଉଁ 2 ମାର୍କ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଲେଖା ଓ ଲେଖକ କେଉଁଟାରେ MIL ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖା ଓ ଲେଖକ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିଥିବ ଆଉ ଉତ୍ତର ଲେଖିଥିବ ସେମାନେ ଫୁଲ୍ ଟୁ ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ପାଇଯିବେ 2 ମାର୍କରେ, ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଆଉ ଇକୋନୋମିକ୍ସ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଅଦର ସବଜେକ୍ଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ 2 ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ତୁମମାନେ 2ଟି କିମ୍ବା 3-4ଟି ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ତାହେଲେ ତୁମମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ 2 ମାର୍କ ରଖିଦେଇପାରିବ। ବୁଝିଲା ତ, ପୁରା ଫୁଲ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଫୁଲ୍ 2ରୁ 2 ରଖିପାରିବ, କେହି ବି ଗୋଟେ ମାର୍କ କାଟିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଆସିଯିବ 2 ମାର୍କ କେମିତି ପାଇବ ତୁମେ, ଇକୋନୋମିକ୍ସ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ବୁଝିଗଲା। ତାପରେ ତୁମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ରହିଥିବ ଆଉ ଭଲ ମାର୍କ ମଧ୍ୟ କେଉଁମାନେ ପାଇଥିବେ ରେ ପିଲାମାନେ ପୁରା 20 ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 20। ଆଉ ଗୋଟେ ତୁମମାନଙ୍କର ରହିଛି ଟ୍ରିକ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଟ୍ରିକ୍ କହିଲେ ଟିପ୍ସ। ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିବେ ସେ ପିଲାମାନେ ନା ସେମାନେ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ରହିଥିବେ। ବୁଝିଲ ତ, ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଯେହେତୁ ସେମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ରହିଥିବେ, ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଡାଉଟ୍ ସବୁବେଳେ କ୍ଲିଅର୍ କରୁଥିବେ, ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ମେଣ୍ଟ ଥିବେ ଏବଂ ସବୁବେଳେ କ୍ଲାସ୍ କରୁଥିବେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ 20 ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 20। ବୁଝିଲ ତ, ଜଣାଇବ ମୋତେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କେଉଁ ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ବୁଝିଲା ତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କେଉଁ ପିଲାମାନେ କଲେଜ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ କେଉଁ ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଥିବ, ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିଅର୍ କରୁଥିବେ, ପ୍ରତିଦିନ କ୍ଲାସ୍ ସେମାନେ ଯିବେ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ କ୍ଲାସ୍ କରୁଥିବେ ସାର୍ଙ୍କ ବା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର, ସେମାନେ ହିଁ 20 ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 20 ପାଇବେ। ବୁଝିଲ ତ, ଏତିକି ଯଦି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କରିଥିବେ ସେମାନେ ଡେଫିନେଟଲି 20 ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 20, 20 ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 20। ବୁଝିଲା ତ, ଆଉ କିଛି ଏଥିରେ କରିବାର ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ସେମାନେ ହିଁ 20 ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 20। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ପିଲାମାନେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ। ତେଣୁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆସିବ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇକି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଯେ କେମିତି ଆମେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା, ନାଇଁ କି କେମିତି ଆମେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା, ଯେଉଁ 1 ମାସ ରହିଲା କିମ୍ବା 1.5 ମାସ ରହିଲା ପରୀକ୍ଷାକୁ କେମିତି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ। କାହିଁକିନା ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ଲାନିଂ କରିବା, ଯୋଜନା କରିସାରିକି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ନାଇଁ କି। ତ କାଲି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ଫୁଲ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ବତାଇଦେବି, କେମିତି ପଢ଼ିବ, କେମିତି ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ଏଇ ଯେଉଁ 1.5 ମାସ ରହିଲା ବା 1 ମାସ ରହିଲା। ବୁଝିଲ ତ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପିଲାମାନେ ରହିଲି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।